मलाई रिस उठेर यस्तो गरेर अनि यस्तो गर्नु छ भने चाहिँ हुन्छ, कसैलाई पिट्न जानु छ भने चाहिँ, नत्र भए इट वन्ट वर्क, नत्र भए इट विल बी लाइक दैट. Hey guys, I am Anu and welcome back to my channel. If you are new here, then do not forget to subscribe to my channel. For today, I am going to try out some of the viral TikTok fashion hacks. So I have been seeing this fashion hacks from really long time, and I wanted to try it as well. So I thought, why not make a video out of it and show you guys that if these hacks are even worth it and if it is even wearable in the public or not. So मैले चाहिँ पहिला पनि यस्तो ह्याक्सहरू ट्राई गर्थेँ, तर पब्लिकमा लाउँदा चाहिँ एकदम अप्ठ्यारो हुन्छ, किनभने अगाडिबाट हेर्दा चाहिँ एकदम राम्रो हुन्छ, मतलब पछाडिबाट हेर्दा चाहिँ सोच्न पनि सक्दैन कति नराम्रो हुन्छ भनेर. सो मैले चाहिँ एउटा ट्राई गरेको थिएँ जसमा चाहिँ प्यान्ट लुज छ भने पछाडिबाट तुन्ना बान्यो भने त्यो चाहिँ हुन्छ भनेर. बट त्यो ट्राई गरेँ, अगाडिबाट हेर्दा चाहिँ इट वाज रियली कुल, अनि तर पछाडिबाट हेर्दा चाहिँ एकदम बल्की हुन्थ्यो, अनि त्यो चाहिँ पब्लिकमा लगाएर हिँड्न चाहिँ एकदम हुँदैन थियो. सो आई एम गोइङ टु ट्राई आउट दिस ह्याक्स एन्ड सी इफ इट इज वेरेबल इन द पब्लिक भनेर. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विथ द भिडियो. दिस इज द फर्स्ट ह्याक द्याट आई एम गोइङ टु ट्राई आउट. त्यसमा चाहिँ बल्कीवाला टी सर्ट लिएछ, रोल गरेछ, अनि त्यो टी सर्ट टक्टिङ गरेछ, त्यसपछि चाहिँ बल्क हुँदैन अरे भनिरहेको छ होइन. सो आई एम गोइङ टु ट्राई दिस वान आउट एन्ड सी इफ इट वर्क्स. सो दिस इज द टी सर्ट आई ह्याभ. अनि के गरेछ भने सो यसरी रोल गरेछ अनि टक्टिङ गऱ्यो भने चाहिँ इट वन्ट लुक बल्की भनेर. सो लेट्स ट्राई. 1 hour later. It's a yes for me. एकदम टाइट हुँदो रहेछ. इट वर्क्स. दिस इज द नेक्स्ट ह्याक. यसमा पनि टी सर्टवाला नै छ. इट्स काइन्ड अफ कम्प्लिकेटेड फर मी. सो हेरौँ है फेरि के गरेछ भने एउटा ठाउँबाट लियो, फेरि अर्को ठाउँबाट पनि लियो, अनि यसरी क्रस गर्यो अनि हाल्यो भित्र. यो लियो अनि के अरे मुजा बनाएको जस्तो चाहिँ देखिरहेछ, बट आई डोन्ट थिङ्क इट्स अ ग्रेट ह्याक. इट्स अ नो फर मी. सो लेट्स मुभ अन टु द नेक्स्ट ह्याक. अनि यसमा चाहिँ के भइरहेछ भने बल्कीवाला स्वेट सर्ट छ, टक्टिङ गर्दाखेरि नराम्रो देख्छ, त्यसरी गर्ने होइन. पहिला माथि सार्ने अनि मात्र हाल्ने. सो लेट्स ट्राई है कस्तो हुन्छ. ह्याभ चेन्ज्ड इन्टु स्वेट सर्ट. अनि पहिला चाहिँ यसरी छिराउँथेँ मैले, अनि यसरी गर्ने होइन अरे, यसरी गर्दाखेरि बल्की हुन्छ अरे. सो वी आर गोइङ टु ट्राई आउट. यस्तोरी ल्याउने, यस्तो गऱ्यो अनि टक्टिङ गर्ने. यस्तो बल्की देखिँदैन यहाँनिर, अनि यहाँनिर नि फिटेड नै देखिरहेको हुन्छ. सो इट्स यस फर मी. लेट्स गो टु द नेक्स्ट ह्याक है. यसमा चाहिँ के छ भने कार्डिगन छ, त्यसरी नर्मली लाउने होइन, अनि अब खोलेर पछाडि बटन लाएर लगाउँछौँ. सो लेट्स ट्राई दिस. इट लुक्स रियली प्रिटी उसकोमा. सो लेट्स ट्राई आउट द्याट एज वेल. आई हेभ चेन्ज्ड इन्टु दिस कार्डिगन. अनि यसमा चाहिँ यसरी लाउने होइन, यस्तो गरेर यो त भ्याएन त. I'm gonna choose another cardigan and we'll be right back. So let's try out with this cardigan. Let's see if it works. यो पनि भएन भने चाहिँ अर्को ओभरसाइज्ड वाला नै ट्राई गर्नु पर्ला. हैन यस्तो गर्ने, यस्तोरी च्यापिन्छ कि क्या हो. It's fail. पछाडिबाट नि यस्तो देखिरहेछ. आई डोन्ट थिङ्क इट वर्क्स. लेट्स ट्राई इट विथ अर्को कार्डिगन है. आई होप द्याट वर्क्स. हेलो अगेन विथ द नेक्स्ट कार्डिगन. सो यसमा पनि भएन भने आई एम गन मुभ अन टु द नेक्स्ट ह्याक. सो यो लियो, यो भयो,
30 minutes later. Yeah, I think it works already, but it looks good. Let's see from the back. Back, what's it? It looks good. What do you think? It is cute. It's a yes for me. So this hack works if you have oversized cardigan, else it won't work because I am currently wearing the oversized one, but it's quite fitting. So you need a really oversized cardigan. What's up with the light? I am going to try out next hack that is also related to the cardigan. अनि त्यसमा चाहिँ यस्तो छ, let's watch together है. So अगाडिबाट लगाउने होइन, खोल्ने. हामी swag हो, हामी extra हो, त्यही भएर त्यसरी लगाउँछौँ. So let's try है. अगाडिबाट लगायो. के गर्यो भने अगाडिबाट लगायो. अनि throw it back. यसमा चाहिँ के butterfly, it's a butterfly effect out here, or you can do this as well. Oh, I'm going to wear पछाडिबाट पनि it looks good. I got a new sweater. Prima. It's cute. It's a yes for me. So let's try with the other cardigan as well. कस्तो देख्छ भनेर. I have this cardigan as well, हैन? And let's try it. किनभने यो अलि लामो छ. So I'm gonna try with this one and see if it works. यसमा चाहिँ this doesn't look good. I don't know why. यसरी bottom line कस्तो देख्छ. Cute. It's cute actually. What? Oh my god. It's actually cute. I think it's cute. If you need a cropped jacket or a sweater, then you can just turn it around and make it on your own. So I think it's a good hack. I think I can wear this in public because it's cute. It's a yay for me. So let's try out the next hack we have. Let's watch it together and you will understand. आयो टुकटुक हिँडेर एकदमै ठुलो छ. माथि स्लिप तानौँ न अनि राम्रो हुन्छ. So let's try this one as well. I do have the similar bell sleeve wala top अनि त्यो चाहिँ एकदमै झ्याङ हुन्छ. And let's try if this hack works भनेर हैन. This is the top I was talking about. अनि यसमा चाहिँ यस्तो छ अनि त्यो केटीले चाहिँ यस्तो गरेछ अनि यताबाट पनि यस्तो गरेछ. यताबाट मिलाइन्जेलसम्म यता जाँदो रहेछ के. No, it really doesn't work. Let's watch it again. यस्तो गर्ने, यस्तो माथि गर्ने, यस्तो थिच्ने. यतापट्टि पनि यस्तो माथि गर्ने, यस्तो थिच्ने. But it doesn't work if you move too much. If you are someone who can sit like this, stays like this, यसरी बस्न सक्छ भने you got a new top, else you got the old top. So this hack is a total fail. I won't use it. कहिलेकाहीँ रिस उठेर यस्तो गरेर अनि यस्तो गर्नु छ भने चाहिँ हुन्छ. कसैलाई पिट्न जानु छ भने चाहिँ नत्र भए it won't work. नत्र भए it will be like that. So let's try the next hack we have. So let's watch it together and see के छ भनेर. ओभरसाइज छ भने यहाँनिर
पनि रबर लगाउने यहाँ पनि रबर लगाउने अनि त्यो चाहिँ त्यहीँ बसिरहेको छ अरे हैन सो आई एम गोइङ टु ट्राई आउट विथ माई ब्लेजर सो लेट्स गो आई हेभ दिस ब्लेजर हैन यो चाहिँ एकदमै ठुलो छ ओभर साइज छ हैन सो आई कुड नट फाइन्ड इलास्टिक सो आई हेभ दिस वान जुन चाहिँ एकदमै सानो छ जुन यो चाहिँ एकदमै ठुलो छ हैन सो लेट्स ट्राई दुईवटा छ यो यसरी माथि राख्ने स्क्रन्च गर्ने नदेख्ने गरेर देख्यो भने त राम्रो भएन सो यो पनि यहाँ यसरी लाने स्क्रन्च गर्ने ओके इट डट स्टेज हैन let's mess it up a bit okay this is kind of cute if you are someone जसलाई चाहिँ फोल्ड गरेर गर्नु मन लाग्दैन अनि यस्तो गरेर गर्नु मन छ भने चाहिँ it does work it does look cute as well and I think it's a yes for me and I'm going to try this hack in the future as well so let's move on to the next hack we have this is the next hack that I'm going to try out so एकदमै लामो भयो रबर बानम फेरि स्कर्टमा अनि wow you got a new board I'm going to try that hack I'm going to use the same rubber band from here कसरी गर्ने यो did I do anything wrong it looks like this is really not good के अड्केको अनि के भएको जस्तो देखिरहेको छ सो दिस ह्याक इज टोटल फेल फर मी किनभने यो चाहिँ एकदमै बल्की जस्तो के झुम्लिरहेको जस्तो देखिरहेको छ अनि इट डज नट लुक गुड सो आई एम नट गोइङ टु ट्राई दिस एन्ड आई एम नट गोइङ टु गो आउट वेयरिङ लाइक द्याट सो इट्स अ नो फर मी होइन सो लेट्स मुभ अन टु द नेक्स्ट ह्याक द्याट आई एम गोइङ टु ट्राई आउट एन्ड लेट्स वाच इट टुगेदर इट्स फ्रम द सेम गर्ल अनि ड्रेस लगायो क्यामी टप लगायो अनि स्वेटर लगायो and tucked in garyo okay you have a new skirt there so I'm going to try this one this is the dress and it's really long so I am gonna wear the cami top as she does I know I look so funny wearing like this so let's trust the process and let's see what happens It's cute. It's actually. If you want to wear a dress and you want to crop it sweater so you can do this as well. I think it's cute. I'm feeling it. So it's a yes for me. This is the second last hack that I'm going to try out. Take lace. Duita suko lace lini banne. It looks really cool. It looks really cool. Uskoma, I don't know how it will turn out for me. So let's go and try it out. Okay, finally I have the lace with me, and this pant is really big on me. So I'm gonna try this one. त्यो केटीकोमा त एकदम राम्रो देखेको थियो म पनि क्रप गरेर हेर्छु मलाई पनि राम्रो देख्छ कि It actually does look good when I crop it. Is it just for me or के हो यो क्रप गरिसकेपछि चाहिँ एकदम राम्रो जस्तो देखिरहेको छ Okay, I'm gonna wear the crop top and this one. So let's move on to the next tag and the next tag is from the same girl अनि यो चाहिँ एकदमै ट्रेन्डिङ भइरहेको छ टिकटकतिर अनि अर्कोतिर पनि देखिरहेको थियो सो आई वान्टेड टु ट्राई इट एज वेल सो लेस बान्यो अगाडिबाट बान्यो अनि पेटमा बान्यो अनि इट लुक्स गुड एन्ड इफ यु वान्ट टु क्रस गरेर नै लगाउन पायो सो द्याट्स इट होइन सो आइम गोना ट्राई इट सो आई गट चेन्ज्ड एन्ड आई हेभ दिस लेस अनि त्यो केटीले के गरेछ भने यहाँबाट बानेछ यसरी घुमाएछ अनि बटन लगाएको छ अनि यसरी बानेछ I think it's really cute. Am I Instaको baddie now? Instaको baddieहरूले मात्र यसरी लगाउँथ्यो So I'm gonna have a few photo shoot with this यसरी लगाएर
So I think it looks cool, but I don't think I will wear this in public because I am not comfortable wearing this kind of crop tops and this on that. अर्को चाहिँ यस्तो पनि छ है. I think my lace will be maybe too small to get that, but still design चाहिँ यस्तो देखिन्छ and I don't think it's good because एकदमै fitted छ and it does look good, but I don't think it is suitable at all. So this is how it has turned out. These were all the hacks that I wanted to try it out today, and some of them were really cool and some of them were total disaster. So I am gonna make sure to use this hack in my future as well. I really enjoyed making this video and I hope you guys enjoyed this video as well. So if you do, then do not forget to subscribe to my channel. So I will meet you guys in the next video. Bye bye.